Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ako si Jean Paul Generoso. Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop. Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa daghang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo. Correct. Ilabi na kung matag adlaw ka gainom sa DTX 500 og mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ilang nga pagpupo. Unsa man ang normal nga pupo, ang color Dok should be medium to dark brown. Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag na almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug mighty C aron dili ta magkalmoranas. Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai. Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Walay the best. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 ug mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tawo, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong nga hugaw ug ang color sa imong nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong nga digestive tract. Correct. DTX Ako 500. dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong nga hugaw Sir GP. Ang type 1 ug type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Lahi. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa mao nga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 ug 7. Uy. Kung sige gloss ang imong nga stool, pasabot nga inflame ang imong colon. Mao di ay Mao na. nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 ug mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang sugared cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagahisgutan, dako jud makatabang ang mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo Unsa kay color brown. Brown. Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong nga stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Munay kuyaw. Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong nga pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag DTX 500 og mag mighty C jud. Tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga Yellow
akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo. Mighty C mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Si mana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop. Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy. Oo. Baka, kabaw, kabayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini. Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kini ba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan ug prutas. Correct. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 ug Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang. Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man gyud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 ug Mighty C nga maoy mo neutralize ug mo balanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500 mapali sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Doc Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources. Pwede ra. Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500. Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12. Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas. Pwede ra di ay utan, ano? Og mga nuts, naanay zinc,
Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon. Mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo. Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na,
nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo nay rason nga gipadaghan niya ang imo nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya monolaurin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Mo na ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Ramil. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number 1 is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni ketone sa imong lawas. Daghan kayo uy. Gipanindot niya ang imong metabolism. Correct. Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mo jutay ang imong tambok. Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo. Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini. Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok. D3 Bio. Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26. Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gon gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP. Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo. D3 Bio. Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio. Naipangutana Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang theory Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, na ana di ay insulin resistance. Mo di ay na. D3 Bio. Ang brain. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease? Siyempre, Dok, 100% makatabang. Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka sa plain vitamin D3? Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tawo nga nay Alzheimer's, D3 Bio. ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya,
diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio. Correct. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinahinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na nada Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid ako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir GP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3? Number 1, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid. Naapay monolaurin. Mga medium chain triglycerides. Check. Plain D3 ikis. Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity. Pasabot Sir GP nga dili jud ka magka-diabetes. Kung kainom kag D3 Bio. Check. Ordinary D3 walay MCT. Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health. So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3? Wala. Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw. Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipos sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot. Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang Sir GP. O dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba? Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka. Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pod ang plain vitamin D3 Sir GP. Gusto. Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria. Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria. Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio. Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw. Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3 wala na pod. Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mao ni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3. Nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3. Supporting actor Nya unsa pa jud ang mga kaayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3? Ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio.
napadyoy usa nga gipadagan niya ang imuang happy hormones. Yes. Oo, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood. So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir Gusto. JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system. Correct. Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio, gwardya og pulis. Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3, wala tay oras, Dok. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso. Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw, abusohon. Bye-bye. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga mohatag ka nato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y